अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ECE 101 का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करेंगे और आज को हमारा टॉपिक है द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेशन। ये एक निहायत अहम और बुनियादी मौजू है क्योंकि ताउन बच्चों की शख्सियत, समाजी रवैये और दूसरों से ताल्लुकात कायम करने की सलाहियत को फरोग देता है। बचपन में ताउन सिखाना बच्चों को इश्तराक, ख्याल रखना, अपनी बारी का इंतजार करना और दूसरों की मदद करने जैसे मिस्बत रवैये सिखाता है। इस लेक्चर में हम ये जानेंगे कि बच्चे ताउन कैसे सीखते हैं, इसमें असातिज़ा, वालिदैन और सीखने के माहौल का क्या किरदार है और ये सब उनके मजमूई नशोनुमा पर कैसे असरअंदाज होता है। आइए इस अहम मौजू का आगाज करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराती चलूं कि अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि टाइम भी आपको तमाम लेक्चर्स मिल सकें। तो अब हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग कोऑपरेशन यानी कि ताउन को समझना। ताउन का मतलब होता है मिलकर किसी मुश्तरका मकसद के लिए काम करना। जब छोटे बच्चे सीखते हैं कि चीजें आपस में कैसे बांटी जाती हैं, बारी कैसे ली जाती है और दूसरों की मदद कैसे की जाती है, तो ये उनकी समाजी नशोनुमा के लिए एक बहुत अहम कदम होता है। बच्चों में ये सलाहियत कुदरती तौर पर पैदा नहीं होती बल्कि एक महफूज और रहनुमाई पर मबनी तालीमी माहौल में ही वो इन खूबियों को सीखते हैं, जैसे प्री स्कूल या चाइल्ड केयर सेंटर्स। टीचर्स या जो केयर गिवर्स होते हैं वो बच्चों को इस अमल में मदद देते हैं। वो ऐसी एक्टिविटीज और खेल तरतीब देते हैं जिनमें ग्रोही काम, मिलकर कुछ बनाना और जिम्मेदारी बांटना शामिल होता है। बच्चे जैसे किसी खेल में टीम बनाकर हिस्सा लेते हैं या क्लास में ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हैं, उन सब का मकसद बच्चों को ये सिखाना होता है कि वो एक दूसरे के साथ मिलकर कैसे काम करें, इख्तलाफात को कैसे संभालें और मकसद के हुसूल के लिए मिलकर कैसे आगे बढ़ें। ये इब्तिदाई तजुर्बात बच्चों के रवैये में हमदर्दी, एहतराम और मज़बूत ताल्लुकात की बुनियाद रखते हैं। जो बच्चा बचपन में ताउन करना सीख लेता है वो बड़े होकर एक अच्छा साथी, जिम्मेदार शहरी और दूसरों का ख्याल रखने वाला फर्द बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे बॉन्डिंग, सपोर्ट एंड प्लेफुलनेस यानी राब्ता, मदद और खुश मिजाजी। जब बच्चे बाहिमी ताउन के साथ खेलते हैं बजाय इसके कि वो मुकाबलेबाजी में एक दूसरे से जीतने की कोशिश करें, तो उनके दरमियान गहरे ताल्लुकात और मजबूत रिश्ते कायम होते हैं। मुकाबलेबाजी में अक्सर एक बच्चा जीतता है और दूसरा हार जाता है, जिससे बाज औकात दिल आजारी या नाराजगी पैदा होती है। इसके बरअक्स बाहिमी खेल में जीत का मतलब होता है सबकी खुशी और सबकी कामयाबी। एक मिसाल से इसे समझते हैं कि अगर दो बच्चे एक साथ मिलकर ब्लॉक से एक ऊंचा टावर बनाते हैं तो वो ना सिर्फ खुश होते हैं बल्कि हंसी मजाक और एक दूसरे की मदद से एक मजबूत ताल्लुक भी कायम करते हैं। जब वो मिलकर कुछ तख्लीक करते हैं तो वो सिर्फ खेल नहीं रहे होते बल्कि वो एक दूसरे को सीखने, सुनने, बर्दाश्त करने और खुशी बांटने के काबिल बनाते हैं। ऐसे लम्हात बच्चों को जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ और दोस्ती का एहसास देते हैं जो उनकी मजमूई शख्सियत की नशोनुमा में मददगार साबित होता है। बाहिमी खेल के जरिए बच्चे ये सीखते हैं कि कामयाबी सिर्फ अकेले हासिल नहीं होती बल्कि मिलकर चलने में ज्यादा खुशी और तरक्की छुपी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस एंड जॉय ऑफ प्ले यानी कि शिरकत, कबूलियत और खेल की खुशी। कोऑपरेशन पर मबनी माहौल में मुकाबला जीतने या दूसरों से बेहतर साबित होने पर जोर नहीं दिया जाता। इसके बरअक्स यहाँ असल मकसद ये होता है कि हर बच्चा खेल में शामिल हो, खुद को कबूल किया हुआ महसूस करे और दूसरों के साथ मिलकर खुशी हासिल करे। जब बच्चे सिर्फ इस बुनियाद पर अहम समझे जाएं कि वो मौजूद है, ना कि वो कितनी अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं, तो वो अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वो ग्रुप का एक अहम हिस्सा है, चाहे वो दौड़ जीते या ना जीते, या कोई पजल हल कर सके या ना कर सके। ठीक है, उनकी एग्जिस्टेंस है तो वो ही उनके लिए
बहुत बड़ी कामयाबी का सा फील देता है उन्हें। एग्जाम्पल्स की एक ले लेते हैं कि जब बच्चे किसी गेम में शरीक होते हैं जहां हर किसी को बारी बारी मौका दिया जाता है, जैसे पास द बॉल या रंगारंग कहानी सुनाना, तो वो सीखते हैं कि हर किसी का किरदार अहम है। वो एक दूसरे की सुनने, हंसने और गलती करने पर हमदर्दी करने की सलाहियत पैदा करते हैं। इस तरह बच्चे अपनी सलाहियतों से ज्यादा एक दूसरे की मौजूदगी को अहमियत देना सीखते हैं। ये तजुर्बात बच्चों को ये सिखाते हैं कि खेल सिर्फ जीतने का नाम नहीं होता है, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर खुशी महसूस करने, दोस्ती बढ़ाने और अपनी जगह महसूस करने का जरिया है। वक्त के साथ साथ यही बच्चे अपने वालिदैन, बहन भाइयों और हम जमातों के साथ मजबूत रिश्ते कायम करते हैं, क्योंकि उन्होंने कबूलियत और मुश्तरका खुशी का सबक अमली जिंदगी में सीखा होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वो है टीम वर्क और शेयर डिसीजन मेकिंग। ठीक है, मुश्तरका फैसला साजी। कोऑपरेशन की फिजा में जब बच्चे एक ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो वो सीखते हैं कि टीम वर्क क्या होता है, यानी मिलकर काम करना क्या होता है। टीम वर्क सिर्फ एक साथ कुछ करने का नाम नहीं होता है, बल्कि इसमें हर फर्द की राय, तजवीज और शिरकत की कदर की जाती है। जबकि शेयर डिसीजन मेकिंग का मतलब ये है कि बच्चे अपनी सरगर्मियों या खेलों से मुतालिक खुद फैसले करते हैं और दूसरों की राय को भी सुनते हैं। मसलन अगर 5 बच्चे मिलकर कोई रोल प्ले गेम खेलना चाहते हैं तो वो तय करते हैं कि कौन सा किरदार किसके हिस्से में आएगा, खेल का आगाज कैसे होगा और खत्म कब करेंगे। ये सादा फैसले बच्चों को सिखाते हैं कि दूसरों की बात सुनना, अपनी राय देना और इकट्ठे किसी नतीजे पर पहुंचना कितना अहम होता है। ये अमल बच्चों में कॉन्फिडेंस, क़यादत और लचकदार रवैये को फरोग देता है। वो ये सीखते हैं कि हर किसी की सोच मुख्तलिफ हो सकती है और हम इख्तिलाफ के बावजूद एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर हल निकाल सकते हैं। जब उन्हें फैसला साजी का मौका दिया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेते हैं और ये सलाहियतें बाद में तालीमी और पेशा वाराना जिंदगी में बहुत कारआमद साबित होती है। यहाँ ये बात याद रखनी बहुत जरूरी है कि जब हम सिर्फ मुकाबले पर जोर देते हैं तो बच्चे एक दूसरे को रकीब समझते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम ताउन को मुश्तरका फैसले की तरबियत देते हैं तो वो लेकिन जब हम ताउन और मुश्तरका फैसले की तरबियत देते हैं तो वो एक दूसरे को मददगार, दोस्त और हम सफर समझने लगते हैं। यही ताउन मुस्तकबिल में एक बेहतर मुआशरे की बुनियाद बनाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सेटिंग्स, यानी कि ताउन पर मबनी माहौल। जब हम बच्चों के लिए एक ऐसा तालीमी माहौल कायम करते हैं जहां हर फर्द को अहम समझा जाता है, हर बच्चे की इंडिविजुअलिटी को, उसकी इनफरादियत का एहतराम किया जाता है और एक दूसरे की जरूरियात का ख्याल रखा जाता है, तो यही माहौल एक ताउन पर मबनी माहौल कहलाता है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे मैं जो समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, अगर आपको किसी भी चीज में कोई डिफिकल्टी, कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चले आगे बढ़ते हैं कि इस किस्म के माहौल में ये तस्वुर नहीं होता कि कोई एक बच्चा सबसे आगे निकले, बल्कि मकसद ये होता है कि तमाम बच्चे मिलकर एक म्यूचुअल गोल की तरफ बढ़े। मसलन अगर एक क्लास में बच्चे एक ग्रुप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जैसे कि एक तस्वीरी नुमाइश या ड्रामा तैयार करना, तो हर बच्चे को कोई ना कोई किरदार या जिम्मेदारी दी जाती है। कोई कहानी लिखता है, कोई तस्वीरें बनाता है, कोई किरदार अदा करता है। सबकी शिरकत अहम होती है। ठीक है, ऐसे माहौल में कोई बच्चा कमतर या बरतर नहीं समझा जाता। हर बच्चे की आवाज को सुना जाता है, उनकी राय की इज्जत की जाती है और उनकी सलाहियतों को तस्लीम किया जाता है। इससे बच्चों में खुद एतमादी पैदा होती है, वो एक दूसरे की मदद करते हैं और मुकाबले के बजाय बाहिमी ताउन को तरजीह देते हैं। कोऑपरेशन पे मबनी जो माहौल है ना, वो बच्चों को सिखाता है कि हम एक टीम का हिस्सा हैं और कामयाबी सिर्फ जाती नहीं बल्कि इज्तिमाई भी हो सकती है। ये सबक बच्चे ना सिर्फ क्लासरूम में सीखते हैं बल्कि उसे जिंदगी भर याद रखते हैं और अमली जिंदगी में भी
اس کو اپناتے ہیں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم دیکھیں گے اوپننیس، ٹرسٹ اینڈ سیفٹی، یعنی کہ کھلا پن، اعتماد اور تحفظ کا ماحول. بچوں کی جو نشو نما ہے اس میں ایک محفوظ، پر اعتماد اور کھلے ماحول کی بہت بڑی اہمیت ہے. جب بچے یہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں بغیر کسی خوف، دباؤ یا شرمندگی کے اپنی بات کہنے، اپنی رائے دینے اور اپنے جذبات ظاہر کرنے کی اجازت ہے، تو وہ سیکھنے اور بڑھنے میں کہیں زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اوپننیس کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ آزادی دی جائے کہ وہ سوال کر سکے، نئے چیزوں کو آزما سکے اور بغیر ڈانٹ یا تنقید کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکے. ٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ بچے کو بڑوں پر اعتماد ہو کہ وہ اس کی بات سنیں گے، اس کی غلطیوں پر رہنمائی کریں گے، نہ کہ سزا دیں گے. ٹھیک ہے جی. اور سیفٹی کا مطلب یہ ہے کہ بچہ جسمانی اور جذباتی دونوں اعتبار سے خود کو محفوظ سمجھے، یعنی نہ کوئی اسے چھیڑے، نہ اس پر ہنسے اور نہ ہی اس کے ساتھ برا سلوک ہو. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ایک بچہ کلاس میں کسی کھیل میں ہار جاتا ہے اور رونے لگتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر استاد اس بچے کو تسلی دے اور کہے کہ چلو کوئی بات نہیں، تم نے بہت اچھی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، کچھ اس طرح کا موٹیویشنل کچھ سینٹینسز بچے کو بولے، تو وہ بچہ نہ صرف محفوظ محسوس کرے گا بلکہ اسے یہ بھی سیکھنے کو ملے گا کہ ہر حال میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایسے ماحول میں بچے نہ صرف زیادہ خوش اور پر اعتماد ہوتے ہیں بلکہ وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے اور ان کی مدد کرنے کے قابل بھی بنتے ہیں. وہ جان جاتے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلطی کریں گے تو انہیں شرمندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ سیکھنے کا موقع دیا جائے گا. ٹھیک ہے. یہی جو ہے نا وہ بنیادی احساس ہے جو آگے چل کر بچوں کو ایک بہتر دوست، ساتھی اور شہری بننے میں مدد دیتا ہے. نیکسٹ ہم بات کریں گے ویل بینگ اینڈ ہیلدی لرننگ کی، کہ آخر کار کوآپریشن جو ہے وہ بچوں کی جذباتی اور ذہنی فلاح و بہبود کی حمایت کرتا ہے. تعاون پر مبنی ایکٹیویٹیز عموماً غیر دھمکی آمیز اور آرام دہ ہوتی ہیں، جو بچوں کو سکون اور اعتماد دینے میں مدد دیتی ہیں. یہ ان کے سیکھنے کے لیے ایک محفوظ اور آرام دہ ماحول فراہم کرتی ہیں جو کہ حقیقی سیکھنے کے لیے ضروری ہے. جب بچے خوش ہوتے ہیں اور انہیں تحفظ کا احساس ہوتا ہے تو ان کے دماغ تخلیقیت اور دریافت کے لیے کھل جاتے ہیں. وہ سیکھنے میں صرف اس لیے مشغول نہیں ہوتے کہ انہیں ایسا کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہی بات ضروری ہے کہ بچہ اپنا انٹرسٹ لے. ٹھیک ہے. اسے زبردستی ہمیں کچھ نہیں بتانا. بچے کا جتنا انٹرسٹ ہوگا وہ اتنا بہتر سیکھے گا. ایگزامپل اس کی دیکھتے ہیں کہ اگر بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہوئے کسی گیم کو مل کر کھیلیں اور ایک دوسرے کی مدد کریں تو وہ نہ صرف اچھا وقت گزارتے ہیں بلکہ اس دوران ان کی ذہنی فلاح و بہبود بھی بہتر ہوتی ہے. اس ماحول میں بچے نہ صرف اپنے خیالات اور تخلیقی صلاحیتوں کو ظاہر کرتے ہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے سیکھتے ہیں کہ ہر کامیابی اور دریافت ایک مشترکہ عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ تجربات جو ہیں یہ بچوں میں خود اعتمادی اور خوشی پیدا کرتے ہیں جو کہ ان کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو مزید بہتر بناتا ہے، اور یہ صرف تعلیمی ترقی کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے دوسرے حصوں میں بھی ان کی فلاح و بہبود کے لیے بہت ضروری ہے. اس طرح جب بچے تعاون میں حصہ لیتے ہیں تو نہ صرف وہ سیکھتے ہیں بلکہ ان کی جذباتی اور ذہنی حالت بھی بہتر ہوتی ہے جو کہ ان کی مجموعی فلاح و بہبود کی بنیاد فراہم کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس لیکچر کو کنکلیوڈ کرتی ہوں میں آپ کے لیے. تو دیکھیے آج ہم نے اس لیکچر میں یہ سیکھا ہے کہ جو کوآپریشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنے کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اپنے جذبات، خیالات اور مسائل کا اشتراک کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. زندگی کے ابتدائی سالوں میں بچوں کو ایسے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے جو تعاون کو فروغ دے، جہاں پر اعتماد، احترام اور مہربانی ہو. آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ بچوں کی جو ابتدائی تعلیم ہے
اس میں ان کے درمیان تعاون کی اہمیت کو بڑھانا بہت ضروری ہے۔ جب بچے ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں تو یہ نہ صرف ان کی تعلیمی ترقی میں مدد دیتا ہے بلکہ ان کی جذباتی، سماجی اور روحانی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آپ جیسے مستقبل کے اساتذہ اور پرورش کرنے والے افراد کا کام یہ ہوگا کہ آپ ایسی فضا تخلیق کریں جہاں تعاون کا عمل خوشی اور محبت کے ساتھ پروان چڑھے۔ آپ کا کردار اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ بچے نہ صرف تعلیمی لحاظ سے کامیاب ہوں بلکہ ایک اچھے انسان کے طور پر جذباتی، سماجی اور روحانی طور پر بھی ترقی کریں۔ ٹھیک ہے؟ یاد رکھیں کہ تعاون کا عمل صرف تعلیمی ترقی تک محدود نہیں رہتا بلکہ یہ بچوں کے اندر آپس میں تعلقات کو مضبوط بنانے، اعتماد پیدا کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ بہتر انداز میں جڑنے کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ آپ کا کردار اس عمل کو بچوں کے اندر فروغ دینے میں ایک فاؤنڈیشن ہے تاکہ وہ نہ صرف آج بلکہ اپنے مستقبل میں بھی کامیاب اور متوازن انسان بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر بھی ہمارا مکمل ہوتا ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا، سمجھ آیا ہوگا۔ آپ کے کوئی بھی کمنٹس ہوں، کوئی کیوریز ہوں، کوئی فیڈ بیک ہو تو آپ ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں دیجیے گا۔ آپ کے کمنٹس آتے ہیں تو مجھے بہت موٹیویشن ملتی ہے۔ اور اگر چینل میرا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر لیں اور میرے تمام لیکچرز اپنے فیلو اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ میکسیمم اسٹوڈنٹ کا فائدہ ہو سکے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں پھر حاضر ہوں گی۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔